विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गोवा पर्यटन मंडळानं कायद्याचा मसुदा तयार करण्यावर आक्षेप घेतला असतानाही प्रस्तावित पर्यटन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नालसार लॉ युनिव्हर्सिटीचे नामांकन का करण्यात आले असा सवाल उपस्थित केला। या विषयावरून युरी आलेमाव आणि मंत्री रोहन खवटे यांच्यात खडाजंगी झाली। Speaker sir, I would like to clarify one part that Goa Tourism Board, where chairman is Honorable CM, constitutes of equal members of the government and the industry. Industry चे so राव मरे आता मरे industry चे so राव मरे industry चे so members speaker sir आणि experts industry expert 4 असे 10 जण ते आणि आमचे 10 जण म्हणून आणि सीएम हेड सीट 21 मेंबराची कमिटी असा with which गोवा टुरिझम बोर्डाच्या मागीर एम्पावर्ड कमिटीज असा 4 again having equal representation of industry and government. आता येता स्पीकर सर नालसाराचेर स्पीकर सर ताणे पयलो म्हणलो ताणे शब्द की वी आर स्पेंडिंग 1.37 crores. I said it is billed. Check my Speaker words. sir, the I whole said they have estimate. billed. राव मरे I said it is स्पीकर सर billed. Spending ताणे उलयलो म्हणला. म्हाका उलोवंक दिनी मागीर तूं उलय मरे लेट मी टॉक 1.37 crore म्हणलो स्पीकर सर 2021 जेन्ना हे विषय सुरू झाले तेन्ना ही युनिव्हर्सिटी हू हॅज ऑलरेडी गॉट द एक्सपर्टीज ऑफ डुईंग सेंट्रलाइज लॉज पूर्ण देशान स्पीकर सर तीनूच आमच्यो एजन्सीज आसा लायक दीस 3 or 4 युनिव्हर्सिटीज हू आर एक्सपर्ट्स इन ड्राफ्टिंग सच लॉज when Nalsar came and met the tourism secretary then in 2021 the whole proposal was speaker sir to study Goa Daman and Diu Registration Tourist Trade Act, Goa Registration of Tourist Trade Amendment Act 2019, the Registration of Tourist Trade Rules 85 and form thereunder, 2021 Amendment to Goa Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act Rules 1985 and corrigendum to the same, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, the Tourism Check Policy 19 to 22, Water Sports Policy 2012 to 2013, Tourism Policy 2021 आणि गोवा बोट राइड्स अँड वॉटर स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज 2003 तुझ्या एनेक्शनान दिला हे सगळे जे गॅप्स आयडेंटिफाय केले स्पीकर सर ताज्या खातीर वी नीडेड अ एजन्सी टू कम ऑन बोर्ड अँड डू अ लेजिस्लेटिव्ह ड्राफ्टिंग जेन्ना विषय आमी लॉ डिपार्टमेंटा कडेन घेतलो लॉ डिपार्टमेंटान सांगलें ड्राफ्टिंग दे वील नॉट डू द लॉ लेट देम कम विथ अ रिपोर्ट आता युनिव्हर्सिटीज विच आर स्पेशलायज्ड इन दीस जॉब स्पीकर सर तातूंत आमच्या नालसरान मर्चंट शिपिंग बिल 2021 तांणी ऑलरेडी केला सेंटराचे अपॉइंटमेंट लेटर स्पीकर सर तांकां ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ शिपिंग गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली पोर्ट्स बिलाक तांणी ड्राफ्ट केल्ले आसा मरीन एड टू नॅव्हिगेशन एक्ट 2021 आणि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तांणी केल्लें आसा दीस आर एक्सपर्ट्स एंड इट इज अ युनिव्हर्सिटी is a university which is only having law as a part and doing services to states and center. This is one of them specialized in these activities. Jenna te goya yon tanga ye dile speaker sir and they gave us the whole part of it. That is the time we went for nomination purpose. Nomination karta asana 1.37 crores ni it is just 35 lakhs of the whole thing. Tatun 35 lakhs speaker sir tajo breakup tuka dita hu 8 लाख ताणे ऑपॅक्स म्हणजे येवपाचे सिटींग फीस ते सेपरेट दवरल्या ना 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 यू विल गेट आन्सर टू युअर थिंग्स तू 1.37 crores म्हणल्या पळय तू जितले एका 4-5 प्रश्न विचारतो तो आन्सर आमचे इतले जाता हांवें इतली इंचारला तो इतले उलयता स्पीकर सर प्रश्न एक ताणे जो प्रश्न विचारला ताचे उत्तर दिता माझे 1 मिनिट आय विल प्लेस here that Speaker sir, so phase 1 was 35 lakhs plus taxes and what was phase 2? Speaker sir, phase 1 was 35 lakhs plus taxes amounting to 41 lakhs. And plus 8 lakhs plus 8 lakhs of operational expenses. Phase 2 speaker sir, अजून पर्यंत फायनान्शियल कोड घेवकूय ना फायनान्शियल आम्ही फायनलाइज करू ना phase 2 I have with me in your annexure it says 91 lakhs I'll give it place it here. Phase 1 makes this tourism bill come in the house. Phase 2 talks about only drafting of the rules. Speaker and any sir, amendment to the rule with the type of rule which is concerned, Speaker sir, yes, taka okay. 2.8 lakhs to 4.8 lakhs per amendment of the rule is the amount which we are supposed to pay. दूसरा प्रश्न विचार तुझो second sub question विचार where did you get the figure for 1.37 lakhs? Boss, I will give you the figure. I have it here.
स्पीकर सर एक लक्षात ठेव, तू एका प्रश्नावर जर 10 प्रश्न विचारले जर जात नाही ताका उत्तर दिले सारखे सारखे हे कोण माता सारखं फार येस एक प्रश्न विचार, एक उत्तर, 10 प्रश्न पॉइंटाचे विचार, 10 माता उत्तर येतात. आता यू जस्ट सेड दॅट दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल नासलार वॉट एव्हर नालसार, नालसा येस ओके विचार 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 प्रश्न- विचार उलोवपाक दिना तू उलय म्हणटा, उलय चार म्हणटा. उतरां पासून उलय उलोवपाक म्हणटा, तुम्ही बेश्टी उलयतात बेस्ट उलयना ते प्रश्न विचार तुमकां आता. सर आता तेणे सांगिल्लें की दे आर स्पेशलिस्ट एंड वॉट एव्हर आय एम ट्रायंग टू टेल दी ऑनरेबल मिनिस्टर जे पयलीं सुवातेर आय वूड लायक टू करेक्ट फेज 2 ऑफ yours I was basically 91 lakhs it is proposed and phase 1 is 41 lakhs. Anta, this is your reply that I have. तू पण सांगता if speaker sir I have annexure D page 8-9 in the 93rd meeting of Goa Tourism Board. या meeting speaker sir 15 December 2022 if you look at the minutes हे reply आम कालो दिले पण हांवें रात आचिलां कितें आचिल तें सांगत तुका. I quote from the minutes. The minute says, drafting of acts or laws cannot be outsourced to external private agency. This particular was in your department. Yes, yeah. This is what you are saying that your law put in draft, but your department has told you. Ek minute, boss. Mache boss. Speaker sir, my question is, why was the drafting of this law or bill was outsourced due to this agency despite Goa Tourism Boardan je dille हे contrary dille हे तू चुयल्यार I'll read it. It is said when the proposal was referred to government for consideration it was opined that drafting of acts and laws cannot be outsourced to any external private legal agency. This is part of your annexure. So you are saying they are specialists but the department itself said that they are not. They are from Hyderabad. 1 second. They must be into drafting merchant bills and whatever. In the past, inga bill पड ahles because sir, कर्नाटकाच्या मनशान गोंयच bill draft केलं tourism policy 2020 and it had is miserably failed. Speaker sir, 2 मिनिटं उरल्या. तो उलयत रावत नाका, हांव उलो. ओय रे बाबा हांव मातशें बोस रे. विचार मरे प्रश्न. किती डिस्टर्ब तुझा करतो प्रश्न विचार म्हणे तुका. 2 मिनिटं उरल्या, पगा कितें प्रश्न विचार. रामायण महाभारत सांगच्या पेक्षा प्रश्न विचार. रामायण रे हांवें तुका सारकी हेजे प्रश्न माल मरे. विचार. म्हणून सांगलं तुका प्रश्न विचार म्हणे तुका. Speaker sir, चोयल्यार हिंगा I believe you have used the word in your thing that they are taken for legislative research, policy assistance, for updating and consolidating legislative framework. This, Speaker sir, intun sarke clear cut. It is absolutely clear cut that when the tourism department itself had said that you cannot get them on board. Number one, Speaker sir, you are playing just with these words. Goa's Speaker sir, tourism point bill. of order. Tourism boardan सांगू ना, law departmentan सांगिल्लें. Speaker Check कर. sir. Noting check कर. Speaker sir, ये discuss जाल्ले tourism department meeting एक. Speaker sir, Speaker sir, Nalsar was approved from Goa Tourism Board itself. Speaker sir, in 2021 agenda पढ़ा is for 2021 नोव्हेंबराची काळ आणि पळय. अरे when law said no, how did you take it Yes, in? sir. Speaker तुझा sir, स्पेसिफिक प्रश्न विचार Yes, sir. specialist तुगे मुनशा हाडून सोदता. म्हाका संवय झाल्या. Speaker sir, सोय Speaker कोणा sir, जालना एका सोय जाल्या गोल गोल. डोंगराच्या हातूंतल्यान हुनीर सोदपाची जाल्यार संवय हाका. मंत्री बस बसून डोंगर पोखरून हुनीर सोदपाची संवय जाल्यार लिडर ऑपोजिशन. आमकां मंत्री उत्तर दिवपाक जाय. Speaker sir, तुझा प्रश्न विचार पळया. म्हजो एक सिंपल प्रश्न कितें आसा. आसा? ते बसोय. Speaker sir, Speaker ते sir, बसोय. आणि मातशें दोन बस. मिनिटं उरल्या, let me reply to you. कितें उलयला? Speaker sir, तुझा स्पेसिफिक प्रश्न किती असा? specific question. Agenda for the third meeting of the Goa Tourism Board held on 15 December 2022 at 11 a.m. Speaker sir, AJS जोरी तो चोयल्यार प्रश्न किती असा? वेळ संपला. प्रश्न स्पीकर सर कितें फकाणां जालेल्या? प्रश्न विचार Speaker sir, उत्तर दिवपासाठी. Speaker sir, ताजो प्रश्न सादो आसा. Speaker sir, Speaker sir, agenda number Speaker sir, 8. I'm on my feet. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव म्हाका number reply 8 करतली. ओ कित गुणायता मातशें राव. Speaker sir, प्रश्न हा Speaker sir, स्पेसिफिक प्रश्न विचार Speaker sir, drafting of a every new department consolidated legislation has its when own. the tourism department itself has said that the proposal was referred to the government for consideration and it was opined that drafting of Speaker sir, एक laws मिनिट उरला. बसून कितें घे. भाशणां वाचता? cannot be Speaker sir, allow me to express. Allow me to express. प्रश्न कळलो तुका? कळ्ळो. ताका बसून सांग. ताका बसून सांग. 10 सेकंड उरल्या. आज Speaker sir, हे Speaker sir. हिंगा आज टुरिझम Speaker डिपार्टमेंटाच्या sir. नावान
ही failure झालेलं आहे in the past जो मनीस 2020. घोस्ट म्हणटा स्वता कर्नाटकाचे घोस्ट जावपाक मुनीस पावला. आणि हाडले. सदस्य आज हैदराबादाचे मुनीस हाडले. हे मुनीस हिंगा किती विकास पक्ष नेते व्हॉट इज देअर विकास रोल इन पक्ष दॅट डिपार्टमेंट तुझा प्रश्न उत्तर द्या. प्रश्न तुम्ही उत्तर द्या. डिपार्टमेंटाचे जेन्ना कामां असता तो सेंटर गुंडायता. असो स्टेट Basically, निक्सी मॉडेलाचेर वी आर एबल टू पुट consultants in place. We have the mandate to put consultants in place. ते आन्सर नाका सर. सर सर आम्ही एक्सपर्ट घेतलो प्रश्न रिपोर्ट विचारला, तयार प्रश्न करता ऐकून कायदो घेवपाचो ना. नाही. प्रश्न किती आहे रिपोर्ट तयार करून लॉ डिपार्टमेंटान भेट केला. प्रश्नकालांना सोपता श्री प्रेमेन शेठ किती आहे स्पीकर सर झिरोवर What are you talking? प्रेमेन शेठ when अरे your what not? department Because sir, when your department जेन्ना आम्ही itself जेन्ना then आम्ही घेता प्रश्नकाल प्रश्नकालांना सोपता दोघं जोगीला बसून घ्या. said here in your प्रश्नकालांना thing, सोपता Where is the question? not allowed. आणि मंत्री You have said your शीत department- मात्र आणि परत विचार. प्रश्नकालांना सोपता All for a half an hour discussion and प्रेमेन विचार. शेठ